Bonjour mes chers amis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la leçon, les types de phrases, la phrase impérative et la phrase exclamative. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble la phrase déclarative et la phrase interrogative. Mais aujourd'hui, on va voir la phrase impérative liée الجملة الأمرية et la phrase exclamative الجملة التعجبية. J'observe et je découvre. La maman dit à Lina: respecte tes camarades de classe. Respecte le personnel de l'école. Respecte le matériel. Évite de toucher aux affaires des autres. Lina s'exclame: quelle rigueur! يعني ما هذه الدقة. Quels sont les personnages de ce dialogue? Les personnages de ce dialogue sont Lina et sa maman. Que dit la maman à Lina? La maman dit à Lina le respect de charte de l'école. Que lui répond Lina? Lina répond sa maman par quelle rigueur. Les phrases dites par la maman et celles dites par Lina sont-elles du même type? Non, ces phrases ne sont pas de même type. Je manipule et je réfléchis. Par quoi commence chacune des phrases dites par la maman? Chacune de ces phrases dites par la maman commence par un verbe à l'impératif. Les verbes de ces phrases sont-ils accompagnés de pronoms personnels sujet? Non. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ces verbes sont conjugués à l'impératif. Par quoi se termine chaque phrase? Chaque phrase se termine par un point ou un point d'exclamation. À quoi servent cette phrase? Cette phrase sert à donner des ordres. De quel type sont-elles? Ces phrases sont impératives. Par quoi commence la phrase dite par Lina? La phrase dite par Lina commence par quelle et par quoi se termine-t-elle? Et se termine par un point d'exclamation. À quoi sert cette phrase? Cette phrase sert à s'exclamer. De quel type est-elle? C'est une phrase exclamative. Alors, mes chers élèves, on va à l'explication de ce type de phrases. إذا كنتمنى القراية تكون واضحة والفهم يكون واضح بالنسبة لكم، وغادي نشرح لكم دابا شنا هي لا فراز impérative و شنا هي لا فراز exclamative. Alors, la phrase impérative sert à exprimer. إذا la phrase impérative هي الجملة الأمرية، يعني اللي كنعطيو بها الأمر. مثلا اكتب، اذهب، هذا هو الأمر. كتعرفوا في الفرنسية كاين لو طون لامبيراتيف اللي هو زمن الأمر وكيتصرف بثلاثه ديال لي برونون بيرسونيل، وما كنكتبوش لي برونون بيرسونيل فاش كنصرفوا لو فيرب. غادي نزيد نوضح لكم اكثر. اذا قلنا لا فراز امبيراتيف سيغ ا اكسبريمي ان كونساي، يعني هاد الجمله الامريه نقدروا نعطيو بها نصيحه ديال ما تقلش ولا ما تمشيش تما راه خطر، ولا مهم كنستعملوا فيها الامر واخا هذاك الامر ماشي باش تلبي لنا واحد الطلب، ولكن هذاك الامر نقدروا ننصحوك به. اكزامبل soyez prudent، هذا سي لو فيرب être مصرف في لامبيراتيف. ان اوردر كنعطيو بها امر، اذا في الاول قلنا كنعطيو بها نصيحه، في الثاني كنعطيو بها امر. اكزامبل arrête toi، هذا راه امر. une défense ou une interdiction، يعني نمنعوا بها، ما تديرش قطعا، ما تلعبش، ما تبرزطش، ما تصدعش. ne dérangez pas les autres، ما تزعجش الاخرين. il peut exprimer aussi، تقدر توضح لنا ايضا une demande، طلب، يعني غنطلبوا شي واحد aide moi، ساعدني،
s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît à stationner ma voiture. ساعدني من فضلك لأركن سيارتي. إذا هنايا الطلب. un souhait, التمني. exemple, profitez bien de votre temps libre. يعني استغل مزيان الوقت ديالك الضائع. استغل مزيان الوقت ديالك الضائع. Alors, la phrase impérative se termine par un point. إذا هاد la phrase impérative هاد الجملة الأمرية كتسالي بان point وكتبدا بلا ماجيسكول بحال كاع لي فراز ou un point d'exclamation. إذا الجملة الأمرية كتسالي بنقطة أو علامة تعجب. يعني بحال الفرق اللي كاين بينها وبين الجملة التعجبية اللي غنشوفو دابا. لاحظوا مزيان الفرق اللي كاين بينها وبين الجملة التعجبية هي أن الجملة التعجبية تتسالي حتى هي بالبوان ديكسكلاماسيون ولكن ما فيهاش لو فيرب. الجملة التعجبية ما فيهاش لو فيرب والجملة الأمرية فيها لو فيرب كونجوغي ا لامبيراتيف يعني المصرف في الأمر. لا فراز اكسكلاماتيف هي الجملة التعجبية سيغا اكسبريمي ان سنتيمون كتصلاح باش نعبروا على واحد الإحساس ou une émotion comme la surprise ولا واحد الإيموسيون بحال مفاجأة كتفاجئ بشي حاجة. لا جوا كنعبروا بها على السعادة. لا جوا لا كولير على الغضب. elle se termine par un point d'exclamation كتسالى بان point d'exclamation كتبدا دائما بالماجيسكول. دائما كتبدا بلا ماجيسكول وكتنتهي بالبوان d'exclamation. on peut la formuler de plusieurs manières. يمكن لنا نصايبوها بعدة طرق. يعني كنستعملوا واحد الكلمات في البداية بحال هاد كيل او كوم هادو هما اللي كيعبروا لينا عليها وكتسالي لنا بالبوان d'exclamation. quel beau prénom. quel beau prénom. oh le beau prénom. comme ce prénom est beau. لاحظوا ان هنا هو كاين فعل ولكن ماشي امر. اذا ما فيش لامبيراتيف يعني يقدر يكون شي فعل ولكن ما غاديش يكون ديال الامر وكتسالي بوين ديكسكلاماسيون. Je m'entraîne. J'indique le type de chacune des phrases suivantes. Respectons les règles de vie en classe. Dans cette phrase, il y a un verbe conjugué à l'impératif. Alors, c'est une phrase impérative. Comme tes résultats sont bons. Dans cette phrase, il y a un point d'exclamation et il y a le mot comme. Alors, c'est une phrase exclamative. Quelle belle surprise! Aussi, dans cette phrase, il y a un point d'exclamation et le mot quel. Alors, c'est une phrase exclamative. Soyez sérieux dans votre travail. Dans cette phrase, il y a un point d'exclamation et un verbe conjugué à l'impératif. C'est le verbe être. Alors, c'est une phrase impérative. Quel joli mot! Dans cette phrase, il y a le mot quel et un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase exclamative. Je réécris les phrases exclamatives suivantes d'une autre manière. يعني غادي نعاودو نكتبوا هاد الجمل التعجبية بطريقة مختلفة. Oh, le bon citoyen. Quel bon citoyen! Alors, on a supprimé le mot oh et on a ajouté quel. Quel magnifique spectacle! Comme ce spectacle est magnifique. On a supprimé quel et on a ajouté comme. Comme tu es rigoureux. Oh, tu es rigoureux. On a supprimé comme et on a ajouté oh. Oh, tu es rigoureux. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Vous faites vos devoirs. Faites vos devoirs. C'est une phrase impérative.
Alors, on a ajouté un point d'exclamation et le verbe faire à l'impératif. Nous respectons le règlement de l'école. Respectons le règlement de l'école. Tu ne fais pas de bruit. Ne fais pas de bruit. Alors, la question numéro 3, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. هادو عندنا جمل عادية غادي نحولوهم حنا الجملة impérative يعني جملة أمرية. لاحظوا الجملة الأولى vous faites vos devoirs. نتوما كتديروا لي دوفوار ديالكم. انا غنرجعها امر يعني غنقول لكم ديروا التمارين ديالكم ديروا الواجبات ديالكم. اذا سي لو فيرب فير كونجيغي او بريزون غادي نحولوه لامبيراتيف يعني لو طون لامبيراتيف غنحولوا له لو فيرب فير غادي يولي مع فو. حنا فاش كنصرفوا لو فيرب في لامبيراتيف ما كنديروش لو برونون بيرسونيل كيتحيد كيولي غير فات. الوغ فات فو دوفوار هاد فو دوفوار ما تبدلش يعني غنحولوا غير لو فيرب من البريزون لامبيراتيف. الجمله الثانيه نو ريسبكتون لو ريغلومون دو ليكول يعني حنا كنحترموا الريغلومون ديال المدرسه. غادي نحولوها غادي نعطيو الامر لراسنا حيت في لامبيراتيف كاين الامر كاين نو في الامر ماشي بحال العربيه كنامروا في المخاطب يعني انت وانتم وانتما. في الفرنسيه كنقولوا تي يعني انت ولا انتي ونحن وانتم. Alors, nous respectons, c'est le verbe respecter, c'est un verbe de premier groupe. غادي نصرفوه في الامر وغادي نقولوا respectons. Respectons le règlement de l'école. الجملة سي tu ne fais pas de bruit. tu ne fais pas انت زعما ما كديرش صداع. غادي نردوه لو فيرب فير كذلك غادي نردوه في الامر مع لا نيغاسيون. ne fais pas de bruit. ne fais pas de bruit هنا عطيناه امر قلنا له ما ديرش صداع. Je m'évalue. J'indique le type de chacune des phrases suivantes. Quelle belle journée! ما هذا اليوم الرائع. Dans cette phrase, il y a un point d'exclamation et le mot quelle. Alors, c'est une phrase exclamative. Sois tranquille. كن هادئا. Il y a un point d'exclamation, mais il y a aussi le verbe être à l'impératif. Alors, c'est une phrase impérative. Que c'est gentil. إنه لطيف. Il y a un point d'exclamation et le mot que. Alors, c'est une phrase exclamative. Ne bavardez pas en classe. Dans cette phrase, il y a le verbe bavarder à l'impératif et la négation. Alors, c'est une phrase impérative. Oh, le beau temps. Dans cette phrase, il y a un point d'exclamation et le mot oh. Alors, c'est une phrase exclamative. J'écris des phrases exclamatives qui commencent par quel. On va écrire quel joli citoyen. Ou quel joli cafeton. Comme ce chocolat est délicieux. Ou comme ce thé est chaud. Oh, je suis fatiguée. Oh, le beau temps. Que cette femme est méchante. Ou que ce garçon est intelligent. Alors, merci mes chers amis. أتمنى أن يعجبكم الفيديو وتشجيعنا باللايكات والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.